السلام علیکم. اسکردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نجم الحسن سید. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں اسکردو میں ٹیکس موومنٹ عروج پر پہنچی، جس کے بعد حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس ٹیکس موومنٹ کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ انجمن تاجران کر رہے تھے. آج گلگت بلتستان سمیت پورے ملک میں مہنگائی عروج پر ہے. گلگت بلتستان میں جو اس وقت سب سے زیادہ جو ایشو چل رہا ہے وہ ہے آٹا بحران اور گندم کی جو ناقص جو کوالٹی ہے وہ اس وقت ہر کسی کے لب پہ زیر گردش ہے. آج میں اسکردو میں موجود ہوں انجمن تاجران کے جو صدر ہے غلام حسین اطہر صاحب. ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ انجمن تاجران اس تمام تر معاملے پر خاموش کیوں بیٹھی ہے، کیوں خاموشی اختیار کر لی ہے. انجمن تاجران وہ ایک تنظیم ہے جو کہ وقتاً فوقتاً مختلف عوامی ایشوز پر یادگار چوک پر نکل آتی تھی اور حکومت کو تمام تر معاملات میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی تھی. غلام حسین اطہر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اطہر صاحب، اسکردو ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ 2018 میں جب ٹیکس موومنٹ کا جو ایشو آیا اس دوران آپ فرنٹ پر تھے اور اس دوران مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت صوبے میں ان کی حکومت تھی اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، جو حکومت ہے، ان کو آپ نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. لیکن آج اگر دیکھیں تو گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان میں مہنگائی تو ہے ہی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں ان دنوں عوام کو آٹا نہیں مل رہا. آٹے کے لیے لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں، شام تلک سیل پوائنٹس پر بیٹھ جاتے ہیں اور بغیر آٹے کے لوگ گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں. اور آج کل جو ہر کسی کے لب پر جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ گندم کی جو ناقص کوالٹی ہے وہ اس وقت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور گندم کی ناقص کوالٹی کی وجہ سے لوگوں کو خراب آٹا اور خراب گندم مل رہا ہے. ان تمام تر معاملے میں انجمن تاجران کیوں غائب ہے؟ شکریہ. میں اسکردو ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت فراہم کیا. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ. اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں انتہائی مسئلے اس وقت موجود ہے. اس میں لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، گندم کے کمی اور ناقص گندم کے تو اس میں آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے ٹیکس ایشو کو، کیونکہ وہ خالصتاً تاجروں کا مسئلہ تھا، عوام کا مسئلہ تھا، لیکن سب سے زیادہ ریلیٹڈ وہ تاجروں سے تھا. تو ہم نے اس معاملے کو ہم تاجروں نے فرنٹ لائن پہ آ کے اس کو کیا. گندم کا مسئلہ اور جو آٹے کا مسئلہ ہے یہ عوامی مسئلہ ہے. اگر عوام یا ہمارے جو سابقہ جنہوں نے اس گندم ایشو کے بارے میں دھرنے دیے، یہاں پر احتجاج کیا، اس وقت بھی انجمن تاجران بیک گراؤنڈ پہ بیٹھ کے ان کی وہ بھرپور ہم نے تائید کی، احتجاج کیا. تو ابھی بھی کوئی بھی سول سوسائٹی یا کوئی تنظیم کوئی عوامی سطح پر اگر آواز بلند کرے تو انجمن تاجران ان کے ساتھ قدم بقدم ملا کر ہم اس احتجاج کو کامیاب کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن یہ خالصتاً ایک عوامی ایشو ہے اور انجمن تاجران ایک تاجروں کا وہ تنظیم ہے. عوامی مسئلے کو ڈائریکٹ اٹھانا ہمارا وہ کوئی ایشو نہیں بنتا. اگر MWM یا سول سوسائٹی یا انجمن امامیہ اپنے پلیٹ فارم سے گندم ایشو کو اٹھائیں تو ہم ان کے بیک پہ، ہم ان کے شانہ بہ شانہ انشاءاللہ ہم قدم بقدم ملا کے ہم اس ایشو کو حل کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. اچھا اطہر صاحب، 2018 میں جب ٹیکس موومنٹ کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیکس موومنٹ کے دوران آپ لوگ فرنٹ پر آئے، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوا پورے اسکردو میں، پورے پبلک کو آپ نے جمع کیا. گو کہ وہ مسئلہ آپ کا جو تاجر برادری کا تھا ان کا تھا، لیکن آج عوامی مسئلہ ہے. آج اگر دیکھیں تو تمام تر کاروباری جو مراکز ہے وہاں پر بجلی کی جو سپلائی ہے، جو بجلی کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت ابتر ہے. اگر آپ دیکھیں آر مشین لائن میں یا پھر جو دیگر جو ایسے چیزیں جہاں کا جو کاروبار ہے وہ ٹوٹلی بجلی کے ساتھ منسلک ہے، ان کے بھی ایشوز ہیں. تو اس معاملے پر آپ جو تاجر برادری کی جو کابینہ ہے وہ فرنٹ پر کیوں نظر نہیں آ رہی؟
इस सिलसिले में आरस यूँ है कि हमने ये कोई नवंबर दिसंबर में हम गिलगित गए, वहाँ पर सीएम साहब से मिले और सीएम साहब से हमने रिक्वेस्ट करके ये जो जनरेटर इस वक्त स्कर्दू में चल रहे हैं उनके लिए फ़ंड इशू कराया। तो हमने शाम के टाइम पर, पीक टाइम पर 5 बजे से रात 10 बजे तक बिला नागा लोड शेडिंग ख़त्म कराने के लिए हमने अपना भरपूर जद्दोजहद किया। और दिन को भी 3 घंटे आरा मशीन एरिया, वर्कशॉप एरिया में जो हमारे कारोबारी मराकज़ है उन एरियों को 3 घंटा मुसलसल बिजली फराहम करने के लिए हम शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। और हम इस सिलसिले में वज़ीर आला साहब का इंतहाई मशकूर है, उन्होंने फ़ंड रिलीज़ किया और 3 घंटा दिन को आरा मशीन एरिया और जो वर्कशॉप एरिया है 3 घंटे, और रात को आवाम को 5 घंटे बिजली बिला नागा दे रहे हैं। लेकिन हम इससे मुतमईन नहीं हैं। जब तक हम ये हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं, जब तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट शगरथां या हरपो या वाड़ी या दरिया सिंध पर कोई प्रोजेक्ट जब तक नहीं लगता है, ये स्कर्दू का बिजली का मामला जो हल होने वाला नहीं है। ये टेम्परेरी फ़िलहाल वक्ती जो है रिलीफ है, लेकिन जब तक स्कर्दू का बिजली का मसाइल, इसके लिए भी जिस तरह टैक्स इशू के लिए अवाम उठा, जिस तरह गंदम इशू के लिए लोग सड़कों पे आए, इसी तरह जब तक बहुत बड़ी कोई तहरीक नहीं चलाएंगे उस वक़्त तक बिजली का मसला हल होने वाला नहीं है। जदर साहब, आप एक स्टेक होल्डर हैं, आप एक ताजिर बरादरी को आप लीड करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जब पीएस पार्टी के दौर में गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ, थोड़ी बहुत हुआ, उस दौरान पूरे यादगार को जाम किया गया, पूरे बल्तिस्तान को जाम किया गया, आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इस बारे में अर्ज़ यूँ है कि हमने जिस वक्त उस वक़्त के जो एहतजाज करने वाले थे उन कायदीन से हमने इस बारे में बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त हमारे असम्बलियों में नुमाइंदगी नहीं थी, हमें हर मामला सड़कों पे उठाना पड़ता था। आजकल हमारे असम्बलियों में नुमाइंदगी है भरपूर, हमारे आवाज़ वहाँ तक सुन सकते हैं, वज़ीर आला तक हम पहुँचा सकते हैं, वज़ीर आला तक बग़ैर एहतजाज के हम मामलात को हल कर सकते हैं। तो हम सड़कों पे खामखा क्यों आए, उनका मौक़िफ़ ये है। लेकिन हम ये भरपूर अंदाज में आपसे ये हम वो करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि आवाम से ये मामला कोई मामूली मामला नहीं है। गंदम कटौती करके यहाँ पर जो है लोगों के लाइन लगे हुए हैं, 20 थैले आटे के लिए 100 नफ़र वहाँ पर जमा हो जाते हैं। और गंदम एक तो नाक़िस, वो जानवरों के भी खिलाने के लायक नहीं है, दूसरा इसी कोटे में भी कमी करके लोगों को ज़लील ख़्वार किया जा रहा है। हम सूबाई हुकूमत और वफाक से ये भरपूर मुतालबा करते हैं कि आवाम सड़कों पर आने से पहले इस मामले को संजीदगी से नोटिस ले। अच्छा अजहर साहब, एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि एंटी टैक्स जो मूवमेंट था वो एक कामयाब तहरीक हुई। आज के दौर में अगर गंदम के ख़िलाफ़ या आटे की नाक़िस सप्लाई के ख़िलाफ़ या उसकी कमी के ख़िलाफ़ अगर एहतिजाज करें तो उसमें क्या करने की ज़रूरत है? कामयाब बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? पहले आवाम में शूर बेदार करने की ज़रूरत है। अभी भी चाहे गंदम का इशू है, चाहे बिजली का इशू है, चाहे महंगाई का इशू है, जब तक आवाम को जब तक शूर नहीं आएंगे, जब तक आवाम ख़ुद ये समझ के सिर्फ महफिलों में, घरों में ये बात कहने से मामला हल नहीं होता है। उसके लिए वक़्त निकाल कर, इसके लिए बाकायदा टाइम निकाल कर सड़कों को एहतजाज करना पड़ता है, लोगों को टाइम देना पड़ता है, सर्दियों की ज़हमतें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जब तक लोग बाशूर हो के इस मामले को अपना मसला नहीं समझेंगे और इज्तिमाई तौर पर नहीं समझेंगे, जब तक मसला नहीं समझेंगे, दूसरा इज्तिमाई मसला नहीं समझेंगे और उस मसले को लेके सड़कों पे नहीं आएंगे, मामला हल नहीं होगा। तो अंजुमन ताजरान हम हर मामले को उठाते हुए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मामला आवाम का हो और मामला लोगों का हो, तो हर मामले में अंजुमन ताजरान
फ्रंट लाइन पे आके मामले को उठाना कोई मुनासिब बात नहीं है, लेकिन कोई भी मजहबी तंजीम या इलाकाई तंजीम या हमारा सिविल सोसाइटी वगैरह इस मामले को, बिजली के इशू हो गया, गंदम का इशू हो गया, या महंगाई जैसा जो इशू है वो इस वक्त बकौल वज़ीर-ए-आज़म पूरा मुल्क दुनिया का, खुसूसन हमारे जो पाकिस्तान और खुसूसन हम दूर दराज एरिया के लोग, क्योंकि यहाँ पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10 व्हीलर आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत कंट्रोल है महंगाई, वरना अगर 10 व्हीलर नहीं आते, रोड नहीं बनता, तो महंगाई तो स्कर्दू और बल्तिस्तान वालों को बहुत ज़्यादा इसको होना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोड बनने की वजह से, 10 व्हीलर यहाँ आने की वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह बरमला कह सकते हैं कि पंजाब के बहुत सारे एरियों से यहाँ महंगाई कम है। स्कर्दू में 1 किलो चीनी पिंडी में भी 100 रुपये का है, स्कर्दू में भी 100 रुपये का है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ की निस्बत यहाँ माकूल रेट पे मिल रहा है, लेकिन ये कोई हल नहीं है। इसके लिए जब तक अवामी सतह पर एहतजाज या कोई भी इक़दाम नहीं उठाएंगे अवामी सतह पर, हम मसाइल को हल करने में नाकाम रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ग़ुलाम हुसैन अतहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अंजुमन ताजरान के रहनुमा। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में गंदम, आटे और जो बिजली का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर दी जा रही है, और जो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, अंजुमन इमामिया हो, अंजुमन ताजरान हो या सिविल सोसाइटी हो, वो अब हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए तैयार हमें दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी अब फ्रंट पर आ रही है। हुकूमत इन तमाम तर जो मामलात से है इनसे कैसे निपटेगी और इनसे निपटने के लिए क्या क्या तैयारियाँ हुकूमत के पास है, और इन तमाम मसाइल का हल हुकूमत के पास क्या है, ये सब जानने के लिए हम किसी सूबाई वज़ीर से भी हम बात करेंगे, और सूबाई वज़ीर का और हुकूमती जो ओहदेदारान है उनका जो मौक़िफ़ है वो हम आपके सामने रखेंगे। नजमुल हसन सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।